Tutorial paano mag-Star D. Tuturuan ko kayo step by step kung paano ba mag-Star D sa mga nagtatanong. Add natin yung camera. Tara na. First, kailangan nyo dapat marunong kayo mag-ping, yes, ping, ping, pong, tapos lilipat nyo dito sa ping, tas, pong, tas, ping. Dapat may ganyan. Gawa kayo na sarili nyo. Gano'n lang yun. Tapos pag medyo okay na kayo, gayahin nyo na yung tunay na Star D. Let's go! Gano'n lang yung kadali. So far, mas madali yung ginagawa na yung parang ganito. Hindi ko yan. Bang! Ayun. Tapos yung ganito. Yan. Tanggalin ko muna. Di ba? Mayarap yun. Yan naman. Ganon. Sa huli na dapat. Pero, diba, pagkaganyan nyo, syempre dapat yung dito natin. Nakaganyan lang. Tapos, ping, ganon. Ping, 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 and sabay, ganon lang. Parang ito. Tung, 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 saw, tatatasa, din, 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 lumarin din, Tralalila, tralala. Okay na. Yun lang. Sasuportahan nyo sa YouTube channel. Bye-bye!